আর আমরা জানি কেন মধ্যে বসবাস করতেছে দেবরমা বাঙালি মিল আছে আমরা এখানে বসবাস করতেছে আমরা জানি কেন মধ্যে আসি একবার মেলিদাঙ্গার মধ্যে একবার সব আমরা এখানে থেকে পালাইয়া যাওয়ার লাগে বাড়ি ঘর কয়বার করবো আমরা পোলাপন কেমন উন্নতি করবো 10,300 জনের মধ্যে চাকরি পাইছে পোলাই একটা এইটাও যেন চাকরি গিয়েছে ওখানে আবার বিজেপি আইয়াছে আবার আমার পোলার হামলা এই যে দৌড়ে দৌড়ে লোক হয়ে গেছে না টাকা পয়সা নাই এটা চিকিৎসা করার পর্যন্ত এই পাড়ার মানুষ সব দিন কেমনে না ঘুমিয়ে থাকবো আজ সারাটা রাত্র ইলেকশনের আগে থেকে আমরা না ঘুমাইয়া রয়েছি। আমার সকল কমলপুরবাসীকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাকে এত ভালোবাসা দেওয়ার জন্য এবং প্রশাসনকেও অনেক ধন্যবাদ। রাজনীতিতে হার জিত থাকবেই, কিন্তু আমাদের মধ্যে শান্তি সম্প্রীতি দরকার, আমাদের ভালোবাসা দরকার। তাই সবাইকে অনুরোধ রইল সবাই যেন শান্তি বজায় রাখেন এবং আগামী দিনে এভাবেই সুষ্ঠু কামনা রইল। আশা করি আপনারা গ্রহণ করে নেবেন। ধন্যবাদ, প্রণাম। আনি কমলপুরনি যত তাখুক তাই বুখুক রগ্ন আনি কাইসা কইमुं दंनाय नरक आनो आसुक हामजाकमानि रमानि कखनो आं पगैमैया नरकनि हामजाकमानि बिसिंतिनो जों तिनि बुट लराय बख्लायलायखा ख्लायमानि यागलो जों तिनि हारिका हनै जों सावैमानो फियाबा जों तिनि हारिया जों तिनि जितिखा बुबाग्रानि दागिमानि बिसिंति ख्लायै जों तिनि मानथाय सक्तायनि बागै तिनि सांबिधानिक जे चिनी मानथायनि बागै जों लड़ाई खालायमानि वान लास्ट फाइट न जों खालायलायखा ताबो आबोनि यागुलो जों एमएलए मंत्री माननानि कतर्क गया जों तिनि चिनी तेप्रा मथानि गय बाचावै जों तिनि लड़ाई खालायका आबोसे चिनी मेन कतर्क उंसिनाय आबोनि बागै न केबो खाबायना करै केबो खानांना करै जों जतन पाल बाक्सा खालायै चिनी आरो गोबांमा राजनैतिक तंगैमानो गचा करम कसम बेबागनो जों तंगैमानो फियाबा जों जतबाय पाल बाक्सा खालायै थानजा बाक्सा खालायै जों तंलायनानै नांगो आबोनि बागै न वालाय सुग्लाय बेबागनो जों हाकसाल खालायै जों जाते खरकजाताय खरकजाबाय कम्युनिकेशन गाहाम नारुगमानि यागोलो जों गाहाम कुरुं खालायै जों तंगैमानानै दै आं नरनि थानि आबो आं सानहरो जे नरक जतन जाते वालाय सुग्लायनि यागनि जों कातिरिवै जों तंगैमानानै दै खालायै जतननो आं कयहरो कयमुं कारण आनी तिप्रा सांगै आनी जे तिप्रा मथानि जत जे वारियार्स रंनो आनी अबनो कचारमुं तंनाय बुइजोंनो बेंगायनाय बुइजोंनो हामिया सानाय हाइफाना जों आबनो चिनि मुंसापाना जों आमो चिनि खावो जों तुयावै चिनि थांसुंगो जों गथां तंगै थांनानि बागै चिनि सुबथाय बरारा चिनि बागै जों तामो खालायलाङैमान चिनि एकमात्र चिनि अनाहार मुं तंनाय आबोनि बागैनो जों वालाय सुलायनो जों कम खालायमानि बिसिंतै जों चिनि कमलपुर सब डिविजन न चिनि कमलपुर एरिया न 45 कन्स्टिट्युएन्सि नबो जों कचां कचां तंनानि बागै आं नरनो ककचारो।